एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेशवादर केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी पार्ट 1 आम चैनल रे नुआ थिले आम चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिकार प्रश्न उत्तर। आजिकार प्रथम प्रश्न, उपनिवेशर आक्षरिक अर्थ कौन? यार उत्तर विदेशस्थ आवास बा विदेश रे रहिबा बासस्थान। कौनसी अंचल रे प्रवासी मानक बसति स्थापन को एक सत्ताधिकार राज्य मन करी मातृदेशर लाभ पाई कार्य लगाइबा होची उपनिवेशवाद। उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य कौन थिला? यार उत्तर वाणिज्य व्यवसायर उन्नति, आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य थिला। परवर्ती प्रश्न, उपनिवेशवाद प्रथमे केते शताब्दी रे आरंभ होइतिला? यार उत्तर षोडश शताब्दी रे आरंभ होइतिला प्रथम उपनिवेशवाद। परवर्ती प्रश्न, केते मसिया रे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होइतिला? यार उत्तर 1914 मसिया रे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होइतिला। यार परवर्ती प्रश्न, निज जन्मभूमि छाड़ी निजर व्यक्तिगत स्वाधीनता को किछि अर्थ विनिमय रे आजीवन विक्रय करी विदेश को गलामी करने को जाउथिबा व्यक्ति को कौन कुहा जाउथिला? यार उत्तर कृतदास। कृतदास बा किणा चाकर बोली ताकू कुहा जाउथिला। यार परवर्ती प्रश्न, शिल्प विप्लव काहाकू कुहा जाय? यार उत्तर अष्टादश शताब्दी रो प्रथम भागरु विंश शताब्दी पर्यंत अनेक नूतन यंत्र उद्भावन हैला। सही यंत्र साहाय्य कल कारखाना मानकरे अल्प श्रम और समय विनिमय रे दैनंदिन व्यवहृत द्रव्य मानक उत्पादन वृद्धि जोगु मनुष्य जीवन यापन रे परिवर्तन घटिला। एहाकू शिल्प विप्लव कुहा जाय। यार परवर्ती प्रश्न, शिल्प विप्लव प्रथमे केउ देश रे आरंभ होइतिला? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड रे प्रथमे शिल्प विप्लव आरंभ होइतिला। यार परवर्ती प्रश्न, किए प्रथमे बाष्पीय इंजिन उद्भावन करथिले? यार उत्तर न्यूकमैन। न्यूकमैन प्रथमे बाष्पीय इंजिन उद्भावन करथिले। यार परवर्ती प्रश्न, किए प्रथमे बाष्पचालित रेल इंजिन निर्माण करथिले? यार उत्तर जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन प्रथमे बाष्पचालित रेल इंजिन निर्माण करथिले। यार परवर्ती प्रश्न, केते मसिया रे जॉर्ज स्टीफेंसन बाष्पचालित रेल इंजिन निर्माण करथिले? 1769 मसिया रे, 1814 मसिया रे, 1830 मसिया रे, 1838 मसिया रे। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 1814 मसिया रे जॉर्ज स्टीफेंसन बाष्पचालित रेल इंजिन निर्माण करथिले। यार परवर्ती प्रश्न, केते मसिया रे रॉकेट नामक प्रथम रेलगाड़ी लिवरपुल ठारू मैनचेस्टर पर्यंत चलीथिला? 1769 मसिया रे, 1814 मसिया रे, 1830 मसिया रे, 1838 मसिया रे। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 1830 मसिया रे रॉकेट नामक प्रथम रेलगाड़ी लिवरपुल ठारू मैनचेस्टर पर्यंत चलीथिला। परवर्ती प्रश्न, केते मसिया रे बाष्पीय शक्ति चालित दुईटी जहाज आटलांटिक महासागर अतिक्रम करथिला? 1838 मसिया रे, 1830 मसिया रे, 1814 मसिया रे, 1769 मसिया रे। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1838 मसिया रे बाष्पीय शक्ति चालित दुईटी जहाज आटलांटिक महासागर अतिक्रम करथिला। यार परवर्ती प्रश्न, भारत को किए जलपथ आविष्कार करथिले? यार उत्तर पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। परवर्ती प्रश्न, पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा केते मसिया रे भारत को जलपथ आविष्कार करथिले? 1498 मसिया रे, 1497 मसिया रे, 1496 मसिया रे, 1495 मसिया रे। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1498 मसिया रे पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले।
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ବିଶିଷ୍ଟ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1498 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲିସବନ। ଲିସବନ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1497 ମସିହାରେ, 1495 ମସିହାରେ, 1496 ମସିହାରେ, 1493 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1497 ମସିହାରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1497 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ ଠାରୁ 4ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେବେ କାଲିକଟ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1497 ଏପ୍ରିଲ 15, 1498 ମେ 20, 1497 ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 1497 ଜୁନ 10। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1498 ମେ 20ରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କାଲିକଟ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1497 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ଲିସବନ ଠାରୁ 4ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରି ଜଣେ ଆରବ ନାବିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ 1498 ମେ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତର ମାଲବାର ଉପକୂଳସ୍ଥ କାଲିକଟ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ୟୁରୋପରୁ ଭାରତକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହିଲା? 1851 ମସିହାରେ, 1853 ମସିହାରେ, 1857 ମସିହାରେ, 1858 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ? 1757 ମସିହାର, 1857 ମସିହାର, 1947 ମସିହାର, 1839 ମସିହାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1947 ମସିହାରେ, 1857 ମସିହାରେ, 1839 ମସିହାରେ, 1757 ମସିହାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1757 ମସିହାରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଗ୍ର ଭାରତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର 190 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 190 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1757 ମସିହାର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ 1947 ମସିହା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ପରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ 190 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 190 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ଉପନିବେଶ ଭାବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। 1757 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।